একটাই দিকে তুই বল মাইক আলো লাগতো না মাইকের জায়গা একদিকে করে রাখো ধরো লাইট থাকি না পারবি মিডিয়া বন্ধুদেরকে সবাইকে নমস্কার। আজকে আমরা আবার এই প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করতে বাধ্য হচ্ছি। আপনারা সবাই জানেন সেপ্টেম্বর 4 তারিখ ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আমরা এগ্রিমেন্ট করেছি। বর্তমান 2 বছর প্রতি আরো 12-13 দিন হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত আমাদের যে ট্রিপার্টিস এগ্রিমেন্টের কার্যকারী এখনো করা হয় নাই। আমরা গত জুন মাস 12 তারিখে আমরা যখন হাটাই গতরে রাস্তায় অবরোধ করেছি, তখন আমাদের অনারেবল মিনিস্টার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার বিকাশ দেববর্মা এবং অনারেবল কৃষ্ণনেন্দু আইজিপি তারা নিজেই গিয়ে আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিল, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, আপনাদের যে পণগুলা প্রত্যাহার করে নেন, আপনাদের দাবি দাবাগুলো আমরা সব কিছু মেনে নেব। মেনে নিয়েছি, 1 সপ্তাহের মধ্যে আপনাদের ডিমান্ড সব কিছু ফুলফিল হবে, করে দেবে। কিন্তু আমরা জুন 17 তারিখে অনারেবল মিনিস্টার প্রফেসর ডক্টর মনিক সাহা ওনার সাথেও আমরা ওনার বাঙ্গালোরতে আমরা আলোচনা করেছি বা মিটিং করেছি। তখন সব কিছু অফিসারদেরকে আমাদের যতগুলা ক্যাডার অ্যাকসেপ্ট এবং ওই কেস পেন্ডিং এগুলো রিলিজের ব্যাপারেও উনি বলছে। তারপর যে ডোনার গাইডলাইন এইটাও আমরা মেনে নেই নাই, কারণ আমাদের পূর্বেই যারা এগ্রিমেন্ট করেছি তারা সবাই নিজের মোটামুটি কন্ডিশনেই তারা করে গেছে। আমরা এই চাই, কিন্তু আজকে আমরা বাধ্য, আমাদের ডিমান্ডগুলো এখনো কিছু হয়নি, কিছু করেনি। সেই কারণে আমরা আগামী সেপ্টেম্বর 4 তারিখ থেকে 72 ঘন্টা আমরা হরতাল ডাক দিচ্ছি এবং 72 ঘন্টা আমরা হরতাল চলাকালেও আমাদের সাথে গভর্নমেন্ট বা ডিপার্টমেন্ট কেউ যদি গিয়ে সমালোচনা না করে বা সমাধানের দিকে না যায়, এইটার পরিবর্তে আমরা আলাদা সিদ্ধান্ত নেব। আরও বড় ধরনের আন্দোলন হতে পারে 72 ঘন্টার পর। তখন আমরা কমিটি বসে, মোটামুটি আমাদের কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তখন ইন্টারন্যাশনাল রুট আমরা অবরোধ করব। কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল রুটগুলো আপনার চোরাইবাড়ি হবে, তারপর আসাম আগরতলা রুট এবং আখাউড়া রুট, ভারত বাংলাদেশ, এটাও আমরা অবরোধ করব। তারপর আরেকটা রয়েছে যে বিমানবন্দর, এইটাও আমরা অবরোধ করব। কারণ যেহেতু আমাদেরকে কথা দিয়ে তারা কথা রাখে নাই, আমাদেরকে তো খেলতেছে। তারপর আমরা 2024 তারিখ সিপাহীজলায় আপনার টিএসআর হেডকোয়ার্টারে 7 ব্যাটালিয়নে যখন আমরা আর্মস সিরিমনি করেছিল, তখন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি নিজেই গিয়ে গ্রহণ করলো আমাদের কাছ থেকে অস্ত্র। এইটা বাদে আর কি প্রমাণ আছে? আমরাও তো চাই নাই, আমরা সরকারের বিরোধী আমরা কাজ করতে চাই নাই বা আন্দোলন করতে আমরা চাই নাই, কিন্তু আমাদের বিভিন্ন কারণের সমস্যাতে এখন যতগুলো আমাদের ক্যাডার্স আছে
ক্যাডাররা আমাদেরকে সবসময় বিরক্ত করবে, আমরা কবে আই কার্ড পাবে, কবে অ্যাকসেপ্ট হবে, তারপর আমরা কবে কেসগুলো রিলিজ হবে। এই কেস রিলিজের ব্যাপারে, অ্যাকসেপ্টের ব্যাপারে আমরা যে কোনো সময় যখন মিটিং বসবে তখন তো আমরা এইটাই তো আমরা তাদেরকে অনুরোধ করে যেগুলা পেন্ডিং কেস হয়ে গেছে এই পেন্ডিং কেসগুলো রিলিজ করার জন্য। কারণ এইখানেও অ্যাগ্রিমেন্টে হ্যাঁ অনেক লোক আছে এখনো কেস নিয়ে হয়রানি। এই কেস নিয়ে অনেকে হাজিরা দিতে হচ্ছে, অনেকে জেলে আছে, তারপর অনেকে সাজাও হয়ে গেছে। যদি সরকার আমাদেরকে উপযুক্ত মনে না করে তাহলে 24 তারিখে গিয়ে কেন আর্মস সেরিমনিতে উপস্থিত হয়ে আমাদেরকে আশ্বাস দিচ্ছে, কেন আমাদের অস্ত্রগুলো গ্রহণ করেছে, এইটাই আমার প্রশ্ন। হ্যাঁ, আমরাও যদি অবৈধ, আমরা তো অবৈধ স্বীকার করে নিলাম, তবে আমরা তো এখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আছি। স্বাভাবিক জীবনে চলতে গেলে তো অনেক কিছু, তারপর আমরা এগ্রিমেন্টের বাইরে তো আমরা চাই নাই। যেগুলো আমরা ডিমান্ড করতেছি এটা তো সব কিছু আমাদের এগ্রিমেন্টে তো রয়েই গেছে। তাহলে 2টা বছর আমাদেরকে কেন খেলতেছে? কারণটা কি? আমাদেরকে কেন খেলতেছে? আমরা কি সারাদিন এইভাবে যাবে? এখন আজকে একজন মারা যাবে, কালকে একজন মারা যাবে, এইভাবে মরতে তো 5 জন আমার ক্যাডাররা এখন মরে গেছে, বা তারা কোনো ট্রিটমেন্ট নাই, তার জন্য কোনো টাকা পয়সা নাই, অনেকে হয়রানি আর কি, অনেকে ঘর বাড়ি নাই, এখনো 2টা বছর রয়ে গেছে। কিন্তু সরকার আমাদের জন্য কি চিন্তা ভাবনা করতেছে? হ্যাঁ, 12 তারিখে যেহেতু আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, কিন্তু এই কথাগুলো দিচ্ছে, কিন্তু তারা কথা দিয়ে কথা রাখে নাই। তারা যদি আমাদের ডিমান্ডগুলো যদি ফুলফিল করে, যদি অ্যাকসেপ্ট করে, তাহলে তো আমরা আজকে এখানে সাংবাদিক সম্মেলন করতেই হয় নাই। এটা শেষ নয়, আস্তে আস্তে আরো আমাদের এই যেগুলো সমস্যাগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয় ততক্ষণ আমরা চলেই যাবে আমাদের আন্দোলনটা। বৈধভাবে আমরা এখন আন্দোলন করব, অবৈধ আন্দোলন করবে না। আমরা যখন হরতাল আহ্বান করছি, এখন হরতালে যখন আমরা উপস্থিত হই তখন আমাদের হাতে কিছু থাকবে না, আমাদের হাতে ওই খালি হাতেই আমরা অবরোধ করব। এটাই আমার সবার কাছে অনুরোধ। আরেকটা প্রশ্ন, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিগত দিনেও আপনারা কিন্তু অবরোধ করেছেন, কিন্তু তারপরে কোনো না কোনো মন্ত্রী, বিধায়ক অথবা সরকারি আমলা গিয়ে আপনার সাথে কথা বলে আপনারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। এটা কি বলবেন? এটা হ্যাঁ, এটাই বিরক্ত তো হচ্ছে আমাদের। ওই যেহেতু আমাদের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার গিয়ে আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে, আমরা মনে করছি 1 সপ্তাহের মধ্যে হয়ে যাবে, কিন্তু 1 সপ্তাহের মধ্যে না, 1 মাসের মধ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু জুন 12 তারিখ, এখন আজকে কয় তারিখ চিন্তা করে দেখেন, আজকে 21 তারিখ, 2 মাসের উপর চলে, কিন্তু এখনো তো কোনো কিছু বাস্তবায়ন হয় নাই। সেই কারণে আজকে বাধ্যকতা আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করতে হয়, আপনাদের মাধ্যমে ফোকাস করতে চাচ্ছি আমরা। কিন্তু আপনাদের দাবি যদি এবারে যদি পূরণ না হয়, আপনারা আগামী দিনে কি পদক্ষেপ? হ্যাঁ, এইটাই আমাদের আন্দোলন ছাড়া কোনো কিছু উপায় নাই। বললাম 4 তারিখ আমাদের অবরোধ 72 ঘন্টা হবে। 72 ঘন্টার পরও সরকার যদি আমরা কোনো কিছু সমাধানের জন্য না আসে, বা ফিল্ডে স্পটে বসে আমাদের সাথে এগ্রিমেন্ট যদি না করে, তখন আমরা পরবর্তী সময়ে আবার আমরা বসে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। মোটামুটি সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তখন তো আমি বলে দিয়েছি ইন্টারন্যাশনাল রুটগুলো আমরা অবরোধ করব, কারণ বাধ্যগত এটা আমরা করতেই হবে। ধন্যবাদ। দাদা, এই প্রোগ্রাম নাম আমরা পরিচয় দেব। আমার নাম পরিমল দেবকুমার, এলআইস ফানকরা। কে আছে? কে আছেন? এইখানে রয়ে গেছে আপনার এনএলএফটি উরি প্রসেনজিৎ, এবং এটিপিএফ এর প্রেসিডেন্ট আজকে অসুস্থ, উপস্থিত হতে পারে নাই। ওনার ভাইস প্রেসিডেন্ট রয়ে গেছে, তারপর ওনার অ্যাডভাইজার রয়ে গেছে আমাদের সাথে। আচ্ছা, আপনাদের এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠন, জঙ্গি সংগঠন বিভিন্ন সময় আন্দোলন করছে এবং প্রত্যাহার করছে। এই তাদের ভিতরে বক্তব্য
এটা একটা নাটক মঞ্চের মতো হয়ে গেছে, যেটা নাকি কিছুদিন তুলে নেওয়া হচ্ছে। আপনাদের জঙ্গি সংগঠনের লোকই বলছে যে আমরা কোন দিকে যাব, যারা আছে তারাই ঠিক মতন চলতে পারছে না তাদের বক্তব্য অনুযায়ী। তো এইরকম কতদিন চলবে এবং সঠিক পর্যায়ে কি করতে পারবে আপনারা? হ্যাঁ, এই কিছুক্ষণ পর পর যারা করছে এটা তাদের ব্যাপার। তবে আমাদের তো সব কিছু প্রুফ আছে। দিল্লিতে আমরা গিয়ে এগ্রিমেন্ট করছে, আমাদের এগ্রিমেন্ট কপি সব কিছু আছে। আমাদেরকে সরকার কোনোদিন না করতে পারে নাই, বাধ্যকতা করতেই হবে আমাদের যেহেতু এগ্রিমেন্টে লেখা আছে। কিন্তু যারা আন্দোলন করছে এটা তার ব্যাপার, তারা সম্বন্ধে আমি আপনারা গত বছর আগে যখন আত্মসমর্পণ করেছিলেন তখন এই তিনটা সংগঠন করেছিলেন। হ্যাঁ, আমরা ত্রিপাঠি এনএলএফটি ত্রিপাঠি, তারপর এনএলএফটি ডিএম, এনএলএফটি পিডি, এনএলএফটি পুরী, এটিপিএফ, এনএলএফটি বিডি, এনএলএফটি ডিএম, পিজি আর পুরী, রসেনজি পুরী, মানে অরিজিনাল। অরিজিনাল। আচ্ছা, আর এটিটিএফ এর মূল এনএলএফটির মধ্যে তিনটা গ্রুপ রয়ে গেছে। একটা গ্রুপ আছে বিশ্বমন গ্রুপ, দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্রসঞ্জিৎ দেববর্মা, এলাইজ হাসটেপার, তৃতীয়টা হচ্ছে পরিমল দেববর্মা, এলাইজ থাঙ্কা। আচ্ছা, ঠিক আছে? আমার প্রশ্ন হচ্ছে টাই পার্টি এগ্রিমেন্টে আপনারা কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে কি কোনো আলোচনা করছেন এখন যে এটা বাস্তবায়ন হয়েছে না বা কি পর্যায়ে আছে কি আসলে বিষয়? না, কেন্দ্রের সাথে তো আমরা এখনো হই নাই। তবে আমরা 2025-এ জুলাই 2 তারিখে মনে হয় আমরা আপনার ভিডিও কলিংয়ে ওই অ্যাডভাইজার একে মিশ্র, তারপর সেক্রেটারি, তাদের সাথে সব কিছু আমরা আলোচনা করেছি। তখন আমাদের যে ওই ডিজিপি অনুরাগ সারু ছিল, তারপর যতগুলো অফিসার সবাই উপস্থিত ছিল। হ্যাঁ, তখন আমরা কি আমাদের যতগুলো ক্যাডার্স আছে এই ক্যাডার্স থেকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, এটাই আমাদের দাবি। তারপর সরকারের তরফ কি সরকারের তরফ থেকে তখন তো এইটাই, তারা তো আমাদেরকে এই দিনের মিটিংয়ে সব কিছু করবে, এটা বিবেচনা করে অ্যাকসেপ্ট করা হবে। दो लाइन हिंदी में बोल दीजिए। हाँ, 2 लाइन हिंदी में बोल दीजिए। একটু সামনে তাকায় बोल दीजिए आप करते रहे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज 21 अगस्त 2026 हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करना पड़ा क्योंकि 4 सितंबर 2024 दिल्ली में हम लोग ट्रिपाइटेड एकॉर्ड हुआ। दिल्ली में भी बीजेपी सरकार है, त्रिपुरा में भी बीजेपी सरकार है, वर्तमान में अभी भी हम लोग का त्रिपुरा में बीजेपी गवर्नमेंट है। तो उसी में जब ट्रिपाइटेड एकॉर्ड हुआ था तो मैं एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ओरिजिनल ग्रुप का प्रेसिडेंट एंड सुप्रीमो मैंने खुद सिग्नेचर किया है उसमें। तो उसी का साथ साथ हम लोग का जो पीडी ग्रुप का प्रेसिडेंट वो भी सिग्नेचर पर्सन है। तो एटीटीएफ ओरेंद्र देवबर्मा वो भी सिग्नेचर पर्सन है। तो हम लोग तीनों ग्रुप मिलके अभी जो हम लोग का डिमांड ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, 2 साल होने वाला है, जब 4 सितंबर में 2 साल कंप्लीट होगा। तो आप लोग का माध्यम से आप लोग खुद देखा होगा जो 12 तारीख जून 2026 इस दिन में हम लोग नेशनल हाईवे हताई कोतर उसमें भी रोड ब्लॉक किया गया और रेलवे जो रोड है उसको भी हम लोग ब्लॉक किया गया, खवाई रोड उसको भी ब्लॉक किया गया। तो जब ब्लॉक हुआ इससे पहले भी सरकार का तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से हम लोगों से बातचीत हुआ, हम लोग टेबल में बैठ के उसको ठीक करेंगे और आप लोग का जो लिखा गया डिमांड हम लोग देखेंगे। तो हम लोग उस टाइम भी नहीं माना। तो वो 11 तारीख का बाद है, 11 तारीख जून। तो 12 तारीख जो कॉल किया गया हम लोग 72 घंटा का जो रोड अवरोध उसको हम लोग चालू किया। देन 12 तारीख में ऑनरेबल ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर एंड आईजीपी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा वो सभी आके हम लोग को प्रॉमिस किया गया
2 दिन और 7 दिन में हम लोग का जो डिमांड है कुछ ना कुछ उसको हम लोग निकल के दे दूंगा। तो अभी 2 महीना होने वाला है, तो 2 महीने होने वाला है, इसलिए हम लोग अनसेटिस्फाइड है, इसलिए अनसेटिस्फाइड है, इसलिए हम लोग उसको अभी दोबारा हम लोग आप लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग यहाँ पे हम लोग अभी सभी त्रिपुरावासियों को हम लोग बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग 4 सितंबर 2026 4 तारीख से 72 घंटा का बंद हम लोग कॉल कर रहा है अभी। तो 4 तारीख सितंबर से हम लोग का बंद स्ट्राइक शुरू होगा, 72 घंटे के लिए होगा ये स्ट्राइक। रोड बाजार सब कुछ बंद होगा, गाड़ी ना, वो हम लोग तीनों ग्रुप डिसीजन लिया गया है। इसीलिए क्योंकि बार बार हम लोग धोखा दिया गया कि हम लोगों को सरकार ने धोखा दे रहा है, ना एजेंसीज दे रहा है, वो खुल के हम लोग का सामने आके बताना पड़ेगा किसने कर रहा है ये। हम लोग नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हम लोग हथियार डाला है आपका पास, सरकार का पास, फिर उसको हम लोग को क्यों गुस्सा दिलाता है। हम लोग बार बार बोलता है हम लोग का जो लिखा गया जो एकॉर्ड है वो एकॉर्ड हिसाब से हम लोग को देना चाहिए, तो वो नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तो 4 सितंबर 2026 में से शुरू होगा, 72 घंटा का सारा त्रिपुरा स्ट्राइक शुरू होगा। अगर इस 72 घंटा में भी इससे पहले अगर सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो पूरा चक्का जाम कर देंगे हम। जितना रास्ता है, जितना गांव है, हम लोग को जरूर सबूत करे, हम लोग को सबूत करे, हम लोग का डिमांड, हम लोग का हक जो हम लोग मांग रहा है उसको जल्दी सरकार सोल्यूशन करे। अगर नहीं होगा तो हम लोग कुछ ना कुछ वो जो ब्लॉक करेगा हम लोग उसको विड्रॉ नहीं करेगा। लेकिन जब 4 सितंबर से हम लोग जो बंद कॉल किया गया, वो बंद को अगर एक दिन जाके जगह पे जाके हम लोग से बातचीत करेगा, वो लोग हम लोग नहीं मानेगा। अगर बंद को क्लोज करना है, हम लोग से बातचीत करना है, 4 तारीख से पहले बैठ के समाधान करना होगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग विड्रॉ नहीं करूंगा, ये हम लोग का वादा है, हम लोग का ये डिक्लेयर किया गया आप लोग का माध्यम से। तो और एक बात है, इसलिए हम लोग ये स्ट्राइक किया गया, स्ट्राइक बंद कॉल करना पड़ा। हम लोग का जो केदार है, बहुत ऐसा केदार है जेल में है अभी भी, और आने का बाद भी जेल में डाला गया है। जब इंटेलिजेंस में जाके पुलिस डिपार्टमेंट जाके हम लोग उसको बोलता हूँ आप लोग लिस्ट डालिए, लिस्ट डालते डालते हम लोग थक गया है, उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो सीएम साहब, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा उसको भी मैसेज भेजते रहता हूँ। हम लोग का जो 2 दिन 7 दिन का बाद वादा किया गया था आप लोग, वो वादा पूरी नहीं हो रहा है, उसका काम नहीं हो रहा है, हम लोग इधर उधर भागना पड़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये बंद कल करना पड़ा 72 घंटा के लिए। अगर उसी में भी सोल्यूशन नहीं करेगा, हम लोग को कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश करेगा, हम लोग नहीं बैठेंगे। हम लोग चाहता है शांति से हम लोग बंद पालन करेंगे। सभी त्रिपुरावासियों को ये हम लोग का ज्वाइंट कमेटी का तरफ से अनुरोध कर रहा हूँ, और बाकी सब प्रेस मीडिया भाई लोगों को मैं यही अनुरोध करूंगा, आप लोग जितना सके हम लोग को मदद करें, हमारा मांगे पूरी हो, यही आप लोग का तरफ से आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और बाकी हम लोग का डिमांड जो है वो एक तो बताया गया आपको, ट्रिपेटेड एकॉर्ड में जो एकॉर्ड किया गया था वो एकॉर्ड पूरा जल्दी ही जल्द उनको हम लोग को मिलने चाहिए। और जो त्रिपुरा में अभी हो रहा है, पहले बातचीत हो रहा था, चल रहा था एसआईआर, जो एसआईआर है उसको एडीसी एरिया मीन्स त्रिपुरा को एसआईआर में नहीं लाने चाहिए। वो भी हम लोग कागजात से भी हम लोग डिमांड किया गया, ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा गवर्नर भी दिए, हम लोग लेटर भी दिया था, मेमोरेंडम भी दिया था। तो उसी का बाद स्टेट गवर्नमेंट और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी भी हम लोग इन्फॉर्मेशन दिया गया था लेटर के माध्यम से, उसका नतीजा नहीं आया है। बहुत लोगों का बहुत गाँव में परेशान हो रहा है, तो इसलिए ये टोटल उसको बंद करना पड़ेगा। ऐसे जो चल रहा है अभी उसको बंद करना पड़ेगा। तो ऑल केस केदार जो है, केदार लोगों का जितना केस में अभी इधर इधर कोर्ट नोटिस जा रहा है, कोई इधर से थाना से कुछ इंफॉर्मेशन जा रहा है आपका केस है, तो वो केस क्यों जा रहा है? अभी आपका स्क्रीनिंग खत्म नहीं हुआ,
प्रोसेसिंग खत्म नहीं हुआ तो आप कैसे ये कर सकता है? 4 साल तक हम लोग को जो वादा किया गया उसी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे 4 साल का अंदर। तो 4 साल तो नहीं हुआ, 2 साल होने वाला है। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल उसमें सहमत नहीं है। वो हम लोग का खामखा प्रॉब्लम स्टैंडिंग कर रहा है, तो सरकार कर रहा है ना सरकार का एजेंसीज कर रहा है। तो ये हम लोग मांग है जल्दी हम लोग का हमारा डिमांड को उन लोग पूरे करे, वही है हमारा डिमांड। सर, थैंक यू। देखा गया कुछ दिन पहले आपने सीएम साहब से मुलाकात किए, गवर्नर से भी मुलाकात की है, उसके बाद भी ये फुलफिल नहीं हो रहा है जो अकॉर्ड हुआ है आपके साथ। तो क्या लगता है सरकार का ये रवैया आप कैसे देखते हैं इसको? हाँ, आप सही पूछा है। ये हम लोग 17 जून को हम लोग का सर ऑनरेबल सीएम, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी, ऑनरेबल मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, उन लोग सभी था उस टाइम में। हम लोग तीनों लीडर था, मैं खुद था और पीडी ग्रुप का प्रेसिडेंट था परिमल देववर्मा और एटीटीएफ का ऑल इंडिया देववर्मा भी सही टाइम में, उस टाइम में बातचीत का टाइम में था। लेकिन सीएम साहब ने बोला जल्दी ही जल्द उसको आप लोग का जो डिमांड वगैरह हम लोग देखेंगे। लेकिन एजेंसीज लोग इधर उधर कर रहा है, तो वो किसका हुक्म से कर रहा है? हम लोग के लिए तो प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा कैडर, ऑल कैडर एक्सेप्ट होना चाहिए जल्दी ही जल्द, एक्सेप्ट होके त्रिपुरा में शांति बैठाई, वही हम लोग का मांग है। क्योंकि हम लोग आया नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, नया जिंदगी जीने के लिए आया, नया हम लोग इसमें कोई वातावरण दे सके, इसीलिए हम लोग त्रिपुरा में आया है। हम लोग किसी से लड़ाई करने के लिए थोड़ी आया है, नहीं आया ना। इसीलिए हम लोग अभी भी मांग है सरकार को जल्दी ही हमारा मांगे पूरी करो। अगर पूरी नहीं होगा तो हमारा जो 72 घंटा का बैन वो कभी भी विड्रॉ नहीं होगा, वो एक्सटेंड होगा। अगर नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्ट सिलसर जो हाईवे उसको चौराई बारी गेट टोटल बंद कर देगा, जितना आउटसाइड से आता है उसको बंद कर देगा हम लोग। लेकिन बोन का अंदर बाहर हम लोग रखे गया है, जो डेड बॉडी के गाड़ी उसको हम लोग बाहर किया गया है। हम लोग का बोन से बाहर पानी, दवाई उसको हम लोग बाहर किया गया है। जो एम्बुलेंस उसको भी बाहर किया गया है, जैसे कि फायर सर्विस उन लोग को भी हम लोग वन से बाहर रखा गया है। और दूध जो मिल्क उसको भी हम लोग बाहर रखा गया है। बाकी सब उसको बंद हो जाएगा। हम लोग अभी तैयार हुआ है, उसको जल्द ही जल्द सरकार को हम लोग ये आवेदन करता हूँ हमारा मांगे पूरी करे। अगर नहीं होगा तो कंटिन्यू ये आंदोलन चलते रहेगा त्रिपुरा इंटरेस्ट के लिए। थैंक यू सो मच।